बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 24 जून 2019 से 30 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस हफ्ते की जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन ये जैसे ये जून का आखिरी हफ्ता है और जुलाई में आने वाले कुछ ग्रहण जो कि अब जो एक 3 जुलाई और 13 जुलाई को लगने जा रहे हैं वो इनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने ग्रहण के बारे में भी बताया था कि उसके आने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक जो है वो उसके असरात रहते हैं, और अगर ये 2 ग्रहण एक महीने में 15-15 दिन के वक्फे से लगें तो उनकी शेक एंड सिचुएशंस भी जो है वो थोड़ी असरअंदाज होती हैं, और जब उनके लगने से पहले 15 दिन होते हैं तो वो मुख्तलिफ स्टार्स पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। गो के हम जो है वो ग्रहण की पूरी सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जब हम जुलाई की फर्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस और जुलाई की मंथली प्रेडिक्शंस बता रहे होंगे। फिलहाल हम ग्रहण के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ग्रहण का इम्पैक्ट ज़रूर है, जिसकी वजह से कुछ स्टार्स के वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं उनमें थोड़ा दबाव भी आएगा और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। हम बाय एंड बाय जो है वो इसमें जिक्र करते हैं। जैसे हमने आपको अर्ज़ किया कि हम हर स्टार के बारे में 5 चीज़ें कई हफ्तों से आपको रिपीटेडली बता रहे हैं। उसमें लकी नंबर है, उसमें सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है, टिप ऑफ द वीक है। ये 5 चीज़ें आपके लिए इंतहाई कारआमद हैं, और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से और आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और जो हम आपके लिए प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके लिए जो है वो आप तक पहुंच सके। यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात का हमें इदराक भी है और हम इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की है, और वही है जो करता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं, या आपको वो तरीका बता सकते हैं कि आप इस तरीके के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, ताकि आप अपने दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात पा सकें। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी। जेमिनी के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। जेमिनी के लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो चीज़ एहतियात की है वो है उनकी खुद एतमादी, अपने आप पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त खुद एतमादी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रही है। इंसान के अंदर ये सोच ना चाहते हुए भी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि शायद उसको कुछ चीज़ें आती हैं, और ऐसी सूरत में वो गलती करता है। गो कि ये कहा जाता है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो ये शाह सवार जो हैं अगर एहतियात कर लें तो नहीं गिरेंगे। इनको आइडिया है, ये अपनी चीज़ों के बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, ये अपनी चीज़ों को बहुत सही तरीके से मैनेज करते हैं। ये बहुत एमिनेंट जो है वो थिंकर होते हैं, बड़ी प्रिसाइज प्लानिंग करते हैं, और इनके साथ अल्लाह का रिलेशन भी नेचुरली बहुत ज़बरदस्त होता है। इनकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट यानी पहला ख्याल किसी भी चीज़ को देखते हुए जो इनके जहन में आता है वो 99% ठीक होता है, लेकिन फिर उसके बाद इनके अंदर ये ना चाहते हुए भी एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि शायद मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, शायद अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा नवाजता है, और शायद मैं बहुत लायक हूँ, और शायद मैं जो है वो सही फ़ैसला कर सकता हूँ। और फिर जब ये शायद आ जाता है तो फिर ये फ़ैसले सही नहीं रहते, और फिर अल्लाह से कनेक्शन भी टूट जाता है। ये हफ़्ता इस सारे एस्पेक्ट को संभालने का हफ़्ता है, वरना ये एस्पेक्ट टूट भी सकता है। ऐसी सूरत में इंसान जब किसी से बहस करता है तो फिर उसके अंदर ये ज़ोम भी होता है कि जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता, और वो बहस मुबाहिसा लड़ाई झगड़े में बदलने के चांसेस भी होते हैं। मैं आपको सारे एस्पेक्ट सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एहतियात कर लें। मईशत के हवाले से बात कर लें तो मईशत में भी हद से ज़्यादा खुद एतमादी नुकसान देती है, क्योंकि इंसान बग़ैर सोचे समझे जो है वो फ़ैसले लेता है, अपने मुखलिस लोगों को अपने फ़ैसलों में शामिल नहीं करता, चीज़ें उलझती जाती हैं और फिर ख़राब हो जाती हैं। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक लैंड, वाटर एंड ब्यूटिफिकेशन से है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं इसमें, यानी डेयरी फार्मिंग,
کوئی بھی جو ہے وہ فش فارمنگ، پولٹری فارمنگ، جتنے بھی فارمز ہیں، آرگینک فروٹ فارمنگ یا جو ویجیٹیبل فارمنگ یا گرین ہاؤس فارمنگ کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زبردست ٹائم آ گیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ کنسٹرکشن میں بھی وہ لوگ جو بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائن کے لوگ یا ایکسٹیریئر ڈیزائن کے لوگ، ان کے لیے یہ بڑا زبردست کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کے شعبوں سے جتنے لوگ ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، گائیڈز ہیں، وہ سارے کے سارے بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان میں علمی کاوش جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے۔ یہ ہفتہ کافی بہتری کا جو ہے وہ ٹائم آنا چاہیے ان کے لیے، اور آ بھی رہا ہے۔ لکی نمبر اس ہفتے کا بنے گا 7 کریٹیوٹی کا نمبر ہے۔ کریٹیوٹی انسان کے اندر ضرور آتی ہے، اور ویسے بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ خاصہ ہے ان لوگوں کا کہ اگر یہ ایک ہی کام زیادہ دیر تک کرتے رہیں تو بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ ان کو ویریشن چاہیے ہوتی ہیں، اپنے روٹین کے کام میں بھی یہ ویریشنز کرتے رہتے ہیں۔ ویریشن ان کے لیے زندگی ہوا کرتی ہیں۔ رومانس کی بات کر لیں تو ویریشنز کا امپیکٹ ظاہر سی بات ہے ان کے رومانس کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، اور ویریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ریلیشنز۔ ویریشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ بریک اپس بہت زیادہ۔ ویریشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی بلانگنگز ہوتی ہیں وہ سفر کرتی ہیں، اپنی فیملی سفر کرتی ہے۔ گو کہ یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی فیملی کا احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کا بہت زیادہ احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اونرشپ لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اپنی چیزوں کے بارے میں کین ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ان کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر ان کو سم ہاؤ اپنی فیملی سے زیادہ کچھ اور لوگ پیارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گو کہ ان کو بہت جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن اتنی دیر میں یہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ساری سچویشنز آپ کو کھول کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہفتہ کچھ چیزوں کو احتیاط سے دیکھنے کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ شادیاں بہت کامیاب ہیں، ارینج میرجز، لو میرجز بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ جو فیملی افیئرز الجھے ہوئے تھے ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی فیملی افیئرز الجھنے کے چانسز بھی ہیں۔ تو احتیاط کریں، اپنی زبان پہ، اپنے کردار پہ تھوڑا سا پیرا بٹھائیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ خوش بختی کا اینگل رومانس میں بہت زبردست ہے، اور خوش بختی کا اینگل یقیناً ان کو نیگیٹیوٹی سے نکال کے لے آئے گا۔ یہ بھی ان کے لیے بہت زبردست ایک قسم کی طاقت سمجھ لیں، ان کے لیے حالات بہت اچھے ہیں۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ بنے گا زرد کپڑے کا، ڈارک یلو۔ ڈارک یلو کپڑا، کوئی شرٹ، کوئی چادر، کوئی پینٹ یا کوئی شلوار سوٹ کسی کو لے دیں، کوئی بھی آپ کسی جینٹس لیڈیز کسی کو بھی لے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات آپ کو محسوس ہوگا کہ بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ خلوص دل دیکھتا ہے۔ بڑے خلوص دل سے، بڑی محبت سے ایک تحفے کے طور پہ پیش کر دیں، بے شک کسی بھی نیت سے پیش کر دیں۔ نیت آپ کی اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، دینے والے کو نیت بتا کے اس کی آنکھوں میں اس کو رسوا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی دل آزاری بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ صدقے کی نیت سے بھی دیتے ہیں تو اللہ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے، آپ کسی کو یہ جتا کے مت دیں کہ یہ صدقہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اکثر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ بتا کے دینا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کی دل آزاری جو ہے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، جتنا آپ اس کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کی دل آزاری کر کے اپنا نقصان کریں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا جی، ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ بہت زبردست ہفتہ آ گیا ہے۔ ہیلتھ کے ایشوز جتنے بھی بنے ہوئے تھے بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ صرف سٹمک اپسیٹ ہو رہا ہے۔ سٹمک کی وجہ وہی ہے کہ ان کا آج کل جو ہے نا یہ بہت زیادہ فوڈیز ہوئے ہوئے ہیں، کھانا وانا کھابے شابے بہت اچھے، کبھی کافیز، کبھی کہیں پارٹیز، تو وہ اوپر نیچے جنک فوڈ چیزیں، سمودیز وغیرہ وغیرہ، تو وہ ذرا ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو تھوڑا سا دباؤ بھی آتا ہے۔ تو ہیلتھ میں کوشش کریں کہ یہ ہفتہ ذرا سمپل فوڈ کی طرف آئیں، جنک فوڈ کی طرف نہ آئیں، کوئی مرغن غذا کی طرف نہ آئیں، کوئی بڑی ڈشز کی طرف نہ آئیں۔ تھوڑا ٹائم دے دیں اپنے آپ کو، ذرا سٹمک اپسیٹ ہے، تھوڑا سا چیزیں ڈاؤن پہ آ رہی ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد واک کریں، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں،
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं बन रही, ये हफ्ता बहुत ठीक है, हफ्ता आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं आपकी, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे बनेगा संडे बहुत हवालों से इनके लिए बहुत बेहतर है। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र सबसे ज़्यादा इनकी जो कंजक्शन मेन बन रही है वो रूहानी सफ़र की बन रही है। रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल के, ज़ियारात उम्रा वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अगर आप ये सफ़र करते हैं तब भी आप कामयाब होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। उससे आपको बरकत भी मौल मिलेगी, कोई रूहानी मामलात वगैरह भी आपके बेहतर होने के चांसेस हैं। बिज़नेस के हवाले से अगर आप सफ़र करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, हमारे सरमायाकारी के लिए कर लें, एक्सपेंशन के लिए कर लें, मार्केट रिसर्च के लिए कर लें, आप कामयाब हैं। तालीम के हवाले से सफ़र इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं है, स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं, दाखिले के लिए जाना चाह रहे हैं, तालीम के हवाले से कोई सफ़र इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। इमिग्रेशन के चांसेस भी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे नहीं है, एवरेज चांस बन रहे हैं, 12 हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर आपने अप्लाई करनी है इमिग्रेशन तो फिर दिस इज़ नॉट द हाई टाइम। अगर आप कर चुके हैं तो फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। नौकरी के लिए अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तब भी कोई ज़्यादा बहुत अच्छे असरात होने के चांसेस नहीं हैं। लकी कलर की अगर हम बात कर लें तो लकी कलर बनेगा इस हफ्ते का गोल्डन की सारी टोन्स, यानी कॉपर कलर टाइप का गोल्डन, या कोई ब्राउनिश गोल्डन जिसे हम कहते हैं, या रेडिश गोल्डन जिसे हम कहते हैं, या येलोइश गोल्डन जिसे हम कहते हैं, वो सारे गोल्डन के शेड्स जितने भी हैं वो इसको बहुत ज़्यादा रास आएंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता कुछ ज़्यादा बहुत बेहतर नहीं है। तरक्की का, इनकी कामयाबी का तनासब 65 से 68% के दरमियान रहेगा, यानी कामयाबी तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 51 से ज़्यादा हो तो हम उसको कामयाब ही मानते हैं, लेकिन 60-68% का मतलब है कि वो जो हाई जंप्स लगते थे वो A++ या A+ या 7 A's या 3 A's जो आते थे वो थोड़े से कम हो सकते हैं। उसके लिए अपने आप को फोकस करें, अल्लाह के साथ अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। CGPA बहुत अच्छा हो जाएगा, खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कानून से रिलेटेड जितने लोग हैं, कानून की स्टडी करने वाले, वो थोड़ा सा उनका पढ़ाई से ध्यान उलझ सकता है, इधर उधर दूसरे मामलात में जा सकता है। बाकी सारे डिसिप्लिन जो हैं उनका अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान भी ठीक रहेगा और कामयाबी भी उनके लिए ठीक रहेगी। टिप ऑफ द वीक की हम अगर बात कर लें, टिप ऑफ द वीक भी फैमिली अफेयर से हवाले से है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में थोड़ी बहुत ख़राबी का चांस बन रहा है, तो ऐसी सूरत में एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई आपको सुनने को भी मिल जाए, कोई हार्ड वर्ड्स भी मिल जाएं, तो उसको रिस्पॉन्ड मत करें, एहतियात कर लें। ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड की नीड्स की तरफ ध्यान करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और अल्लाह ताला आप पे करम नवाजी फरमाएगा। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके स्टार्स का जो है वो वीकली प्रेडिक्शंस या वीकली पेशीन गोइयों से या वीकली हॉरोस्कोप से आपको आगाह किया। हम ये बात बार बार इसलिए करते हैं कि ये जो हम प्रेडिक्शंस आप तक ला रहे होते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि अगर आपका सन साइन या मून साइन यही है तो ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर जो है वो ज़्यादातर लोगों के ऊपर यही इसी तरीके से असरअंदाज होंगी। हाँ, कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान के ऊपर उसके स्टार से ज़्यादा उसके नाम का या मदर नेम का या प्लेस ऑफ बर्थ का या कोई और भी असेंडेंट स्टार का असर ज़्यादा होता है। उसको फिर पर्सनल जायचा बना के या लाइफ का नेटल चार्ट बना के या ईयरली नेट जो है वो ज़ोडिक चार्ट बना के चेक किया जाता है। ऐसी सूरत में ये प्रेडिक्शंस कुछ हद तक या ऑल टुगेदर चेंज भी हो सकती हैं। अगर आप किसी भी सूरत में अपना पर्सनल जायचा या पेड कंसल्टेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे या कॉल के ज़रिए रब्ता कर लें, हम आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात कि इन चंद मिनट की वीडियो में तमाम तर एस्पेक्ट जो ज़िंदगी के हो सकते हैं उनके ऊपर ना तो बात करनी मुमकिन होती है, ना हर एक चीज़ को नरेट करना मुमकिन होता है। ह्यूमनली जितना पॉसिबल हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि उसको डिटेल से और जो है वो सराहत से बयान कर दें, लेकिन अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट रह जाए जो अनडिलिबरेटली हम आपको एक्सप्लेन न कर सकें या उसकी तरफ जो है वो मुकम्मल सेर हासिल गुफ्तगू न कर सकें,
تو بھی ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ کال پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے۔ تیسری جو چیز جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کے سوال کا آنسر دے دیں گے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے، جو کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں اب بھی، کہ جو مریض ہیں، جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں، جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ان کا ذائچہ ان کی بیماری کے حوالے سے ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اس کے ہم کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں۔ اگر آپ صرف بیماری کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ بیمار ہیں یا آپ کی فیملی کا کوئی شخص بیمار ہے، تو آپ بالکل ہمیں جو ہے وہ اپنا ڈیٹا، یہ جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں سینڈ کر دیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ورکنگ ڈیز میں، ظاہر سی بات ہے ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کا جو ہے سپونٹینیس جواب دینا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو ہم آپ کو کچھ ورکنگ ڈیز میں آپ کے جو ہے وہ ذائچے سے بھی آگاہ کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ مکمل آپ کو گائیڈنس بھی فراہم کر دیں گے۔ یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں کال کر لیں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو کہ ہم یہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم کچھ چیزیں آپ سے گزارشات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ اسی طرح زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں گے، اور خاص طور پہ بیل بٹن پش کر دیں گے تاکہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے، تو اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سوشل سرکل میں اس کو ضرور لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سکھ، صحت، سلامتی کے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔